अस्सलाम वालेकुम। खुश किस्मत होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर खुद औरत अज़हार मोहब्बत करे। एक वफ़ादार मर्द कभी भी औरत को मिलने का नहीं कहेगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर ही हो। वो इन लफ्ज़ों में बात मुकम्मल कर देगा कि मुझे आपकी इज़्ज़त ज़्यादा अज़ीज़ है। और कुछ औरतें इतनी खुशनसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। क्या मर्द की इतनी वफ़ा काफ़ी नहीं कि वो 4 का कानूनी हक़ रखते हुए भी ज़िंदगी एक पर गुजार देता है? औरत कभी समझ नहीं सकती, मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है। लड़कियों का नहीं पता, लेकिन एक लड़का होने की बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि मोहब्बत में जिस्म की ही ज़रूरत होती है, लेकिन किसी को एक रात और किसी को पूरी ज़िंदगी ज़रूरत होती है। मैं जब भी परेशान और बेसुकून हो जाऊँ, अल्लाह पाक की इबादत करके ऐसा महसूस होता है कि मेरा अल्लाह मुझसे हम कलाम होकर कह रहे हूँ कि गम ना करो, मैं हूँ ना। अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। ज़िंदगी रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है उसी पर तवक्कुल रखें। कुछ लोग जंगली झाड़ियों की तरह होते हैं, उनसे उलझने की बजाय उनसे बचकर निकलना चाहिए। कुछ लोग खैर से इतने ज़हीन होते हैं कि एक सीधी सादी बात से फितना फसाद के वो नुक्ता निकाल लेते हैं कि शैतान भी देखकर दंग रह जाता है। ज़रूरी नहीं हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। अच्छी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना ज़रूरी है। वो बुलंदी किस काम की जिस पे इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। इख्तलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, ख़ानदानी होने की दलील है। उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। रिश्तों को संभालते संभालते थकावट सी होने लगी है। रोज़ कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाज़ी से और कभी गलतफहमी से। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाएं, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो, उनमें नुक्स नहीं तलाश किए जाते। आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी आपको ले डूबता है। ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि आपको मामूली समझने लगे। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो अपने नहीं रहते। और राबते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। दिल बुरा रख कर ज़बान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसे इज़्ज़त दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। लोग ज़िंदा हैं, रिश्ते मर गए हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो राबते कम कर देते हैं। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है।
کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ میرے رب مجھے ہر اس شخص سے دور رکھ جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنے۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ ماضی کو ماضی میں ہی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ حال خراب کر دیتا ہے اور مستقبل بھی۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔